Pomože Bog i dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je zamenik glavnog odgovornog urednika magazina Tabloid Predrag Popović. Pomože Bog i dobar dan, Predrag. Bog vam pomogao. Gospodine Popović, evo, Srbin Info inače piše članke o tome kako se Srbija zadužuje i da se ne zna da je novac ide koje je u poslednje vreme vlada Srbija preuzela na ime kredita koje je uzela. Pa da li znate vi nešto o tom i kakav je vaš komentar? Pa to je tužna priča. Ja relativno često u tekstovima iznosim te podatke i nisu samo krediti u pitanju. Ono što zakopava Srbiju i gura je u dužničko ropstvo, to je i štampanje novca, to je i prodaja deviznih rezervi, prodaja državnih obveznica. Ljudi uglavnom nemaju predstave, pošto je reč o velikim brojevima koji zaista izgledaju neverovatno, kakva je to zamka u koju Vučić gura Srbiju. Naprimer, za državne obveznice od 25. decembra prošle godine do danas prodato je 1.800.000.000. To je na 10 godina. Kamata prosečna je oko 5,25%. Vučićev režim će za tih godinu dana, koliko je još njegov rok trajanja, platiti samo tih 5% na milijardu. I onda svake godine se to plaća tih 5%, da bi na kraju Srbija morala da vrati i te skoro 2 milijarde evra. Odakle? Tog novca nema. To je njegov način da i kad padne s vlasti ostavi opterećenja za ekonomski i privredni sistem Srbije. Drugi način koji je takođe poguban jeste štampanje novca. U prošlom broju sam objavio tekst u kome sam izneo neke podatke sa sajta Narodne banke Srbije i recimo za 2012. godinu, kada je Srpska napredna stranka dovedena na vlast, novčana masa je iznosila 1.642 milijarde dinara. A u decembru prošle godine bilo je 5.499 milijardi dinara. Znači, Vučić je, od kada je doveden na vlast, utrostručio količinu novca u opticaju u Srbiji. To nije realna vrednost, on je doštampavao samo novac. Najviše toga je urađeno od vremena pandemije koronavirusa do danas. A u maju ove godine Narodna banka Srbije je pustila još 99 milijardi dinara, to je otprilike 860-870 miliona evra. Sve je to politika Aleksandra Vučića koja koristi državne resurse da bi finansirala svoje kampanje i svoje privatne poslove. Konkretno sa ovih 99 milijardi dinara koje je štampao pre 2 meseca, Vučić namerava da plati ove trikove u kampanji helikopter money koji deli. On je prvo najavio penzionerima, pa onda i svim punoletnim građanima Srbije. To je taman taj iznos, oko 870 miliona evra. Sećamo se kako je iznosio te tužne priče o svojoj brizi za penzionere. To je čisto naprosto nenormalno da se gleda kad on predstavlja kao veliki uspeh svoje vlasti, što su penzije porasle od 2020. Imali su realni rast 45,3%. To je odličan uspeh Srpske napredne stranke. Kad se uzmu isti podaci iz iste tabele, vidi se da je cena robe iz potrošačke korpe skočila za 45,9%. Znači, koliko god su porasle penzije,
troškovi su porasli još više. To se vidi i po milion drugih komparativnih detalja, kao što je recimo cene lekova, računi. U krajnjoj liniji u Srbiji ima 1.660.000 penzionera. Oko 1.000.000 penzionera ne dobija cele penzije, jer su pod izvršnim presudama zbog raznih dugovanja, za komunalije, za razne kredite. Ljudi u Srbiji, penzioneri, prinuđeni su da biraju između lekova, hrane i računa. I nešto sa svojim penzijama ne mogu da pokriju i onda moraju da upadaju u dugovanja da bi ih kasnije globili izvršitelji. Kako to izgleda u Srbiji može da se vidi da na udaru javnih izvršitelja nalaze se penzioneri koji primaju po 20-25 hiljada dinara penzije. I njih progoni, njima imovinu i delove penzija, nekome trećinu, nekome polovinu, uzimaju izvršitelji, kao što je predsjednik Komore javnih izvršitelja Bojan Kostić, koji je za prošlu godinu prijavio čistu dobit. Čistu dobit 400.000 evra. 33.000 evra mesečno je zarađivao, odnosno profitirao predsjednik Komore javnih izvršitelja. A on još nije najuspešniji, nego je 5. 6. Ima nekoliko javnih izvršitelja koji su profitirali još mnogo više od tuđe muke. To je Srbija Aleksandra Vučića. I što je najgore, iz tog dužničkog ropstva teško može da se izađe. Ja ne znam načina na koji mogu da se otplate sva ta dugovanja. Gomile, osim kredita koje je uzela vlada Republike Srbije, gomile ugovora međunarodnih takođe su opterećeni raznim zajmovima. Većinu tih ugovora sa pre svega kineskim kompanijama javnost u Srbiji nikada nije ni videla. A to je princip koji je Vučić utvrdio. Nema jednog od tih poslova, a da je realizovan u okviru zakona, kroz javne nabavke. Vučić se neposredno dogovori sa nekim, uzme kredit za određeni infrastrukturni projekat koji je uglavnom nepotreban i preskup, uzme kredit, vlada Republike Srbije to treba da otplaćuje iz budžeta, on sa svojim ortacima iz kartela podeli delove tog kredita, naduvane cene po 5-10 puta veće nego što su realne, on profitira, dugovanja će da otplaćuje nekoliko sledećih generacija. A ovu generaciju sad, sa ovakvim doštapavanjem para, on gura u inflaciju i ja ne vidim drugi način nego da kriza eskalira, da dinar devalvira, pa da dođe na neki svoj realni nivo od 350-400 dinara za evro. Onda šta nam Bog da. Da zaključimo, on buduću predizbornu kampanju u stvari finansira iz dugova koje ćemo mi narednih 10 godina da plaćamo. Naravno, i već ćemo da počnemo, da plaćamo, već počinjemo, pošto je i sada i ove godine je već inflacija veća nego što je u Evropi, u zemljama Evropske unije. Inflacija u Srbiji je skoro kao inflacija u Ukrajini, koja je 4 godine u ratu. Tako da je to dovoljno jasan pokazatelj u kakvoj situaciji se nalazimo. A on još dodatno sve to pogoršava da bi finansirao svoju kampanju. Kad se pogleda koliko je on od vremena pandemije, tamo od izbora 2020. 22. 23. on je u borbu za opstanak na vlasti uložio više nego Donald Trump u obe svoje predsjedničke kampanje. To su milijarde i milijarde evra. Nikad niko nije u Srbiji, sve kampanje od kad je vraćeno višestranačje u Srbiji nisu koštale koliko jedna Vučićeva, a sve o trošku građana.
Gospodine Popoviću, hvala vam što ste dali izjavu za portal Srbin Info i za YouTube kanal Slobodni mediji Srbije Live TV. Hvala vam.